हबीबगंज के सियारसोल के रथतला इलाके में माकपा प्रत्याशी जहारा खान के पोस्टर फाड़े जाने से तनाव पसर गया। इसे लेकर माकपा नेता संजय परमानिक ने कहा कि ये पहला मौका नहीं है जब वामपंथियों के चुनाव प्रचार को इस तरह से बाधा पहुंचाई गई है। इससे पहले भाजपा और टीएमसी द्वारा वामपंथियों के दीवार लेखन को मिटाकर अपना नाम लिख दिया गया था। आज मुख्य सड़क के ऊपर जो बैनर लगाया गया है उसे फाड़ दिया गया। उन्होंने साथ ही कहा कि इससे पहले भी कई बार पुलिस प्रशासन के पास लिखित में शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही आइए जानेंगे सन ऑफ बंगाल न्यूज चैनल के माध्यम से विस्तार के साथ कि इस पूरे मामले पर सीपीएम के नेता संजय परमानिक क्या कह रहे हैं, साथ ही टीएमसी के नेता रुपेश यादव ने क्या कहा है और भाजपा के नेता दिनेश सोनी ने क्या कहा है। जानेंगे सिर्फ और सिर्फ सन ऑफ बंगाल न्यूज चैनल पे। দ্বিতীয় নম্বর ব্যানার আপনার ছিঁড়ে দেওয়া হল। দেওয়াল আমাদের বুক করা দেওয়াল, লিখিত পারমিশন নেওয়া, সেই দেওয়াল চুন করে লিখে দিচ্ছে। আমাদের কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল তৃণমূল কংগ্রেস লিখে, যেমন গতকালই কুলকুলিপাড়ায় আমাদের দেওয়াল যেটা আছে দুলাল বাউড়ি যে দেওয়াল আমাদের লিখিত পারমিশন আছে, দেওয়ালে সেখানে মুছে আমরা লিখে দিয়েছি তৃণমূল কংগ্রেস। আমাদের দেওয়াল লেখা আছে, সে লেখা দেখছি মুছে পরে বিজেপি চুন মেরে মুছে দিচ্ছে। কুলকুলিপাড়ায় ব্যানার টাঙানো আছে, সেই ব্যানার আপনার ছিঁড়ে দিচ্ছে। আমাদের চুন করা দেওয়াল, সেই দেওয়ালে গিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস লিখে দিচ্ছে। এই তো পেছনে বাস্কেট পাড়া, এখানে আমাদের দেওয়াল আমরা লেখা ছিল, তৃণমূল কংগ্রেসের যারা আছে তারা ভয় দেখে, বাড়ির মানুষকে ভয় দেখে সেই দেওয়াল জোর করে মুছে দিচ্ছে। বলছে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বলছে, নেতা যারা আছে ওরা তো সবাই নেতা, ওরা নেতা বলছে যদি দেওয়াল না লিখতে না দাও তাহলে লক্ষ্মী ভান্ডার বন্ধ করে দেবো। এটা হয় কখনো? এই হুমকি দিচ্ছে। আপনারা দেখবেন দেওয়ালে লেখা আছে লক্ষ্মী ভান্ডার চালু রাখতে হলে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিতে হবে। এটা ব্ল্যাকমেলিং করছে সাধারণ মানুষের সাথে, যে তুমি ভোট দেবে তবে তুমি লক্ষ্মী ভান্ডার পাবে। আমি বলছি তৃণমূল কংগ্রেস তার বাবার ঘর থেকে দেয়? বাবার ঘর থেকে লক্ষ্মী ভান্ডারের টাকা দেয় কি? লক্ষ্মী ভান্ডারের টাকা তো আমার আপনার যারা ট্যাক্সের টাকা থেকে সরকার দিই। সরকারি প্রকল্প কখনো রাজনীতি দল এভাবে বন্ধ করতে পারে? মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে। আর এই নিদর্শন আজকে তো করে মূল রাস্তার ওপর ব্যানারটা আমরা ছিঁড়ে দেওয়া। আমরা পুলিশকে জানিয়েছি, পুলিশ আসছে, এর আগেও কমপ্লেন করেছি, বাই নেমে কমপ্লেন দিয়েছি। পুলিশ চুপচাপ, পুলিশ মূলত তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়ে গেছে। কি মনে করছেন এটা কি কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল? একদম বিশেষ রাজনীতি। এখন দেখুন আমরা সিপিআইএম করে লাল ঝান্ডা তুলি, আমরা তো না দেখলে কারোর কথা বলতে পারবো না। আমরা এটা দেখিনি যে কে ছেড়েছে, কিন্তু তৃণমূল আর বিজেপি যারা আমাদের বিরুদ্ধে যারা আছে, যারা চায় না যে গরিব মেহনতি মানুষের ক্ষমতা আবার ফিরে আসুক, তারাই এটা করছে। আর তৃণমূল কংগ্রেস হচ্ছে একটা চোরের দল, আর বিজেপি হচ্ছে দালাল। সবচেয়ে বড় ডাকাত যদি বলেন সেটা হচ্ছে বিজেপি। ইলেকট্রন বন্ডের টাকা বিজেপি যেমন খেয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেসও খেয়েছে। চোরদের এই কাজ। চোররা তো কখনো চাইবে না যে মানুষ, ভালো মানুষজন যারা আছে তারা জিতে আসুক। রাতের অন্ধকারে এটা ছেড়ে দেওয়া আছে। আমরা পুলিশকে যেটা বলেছি যে এই শেষবারের মতন বললাম, যদি ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন আমরা কারোকে জানাবো না। রাজবাড়ি ওটা রাস্তাটা আছে, রাস্তাটা অবরোধ করে রেখে দেবো, একদম অনির্দিষ্টকালের জন্য অবরোধ করে দেবো। শেষবারের মতন বলে আর বলবো না। পুলিশ লিখিতভাবে কোনো অভিযোগ দিয়েছে? লিখিত অভিযোগ তো দিয়েছি, এর আগে তো দিয়েছি লিখিত অভিযোগ। পুলিশ কিছুই করে নাই। লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে, আমাদের কাছে রিসিভ কপি আছে। দেওয়ালের যে মালিকানা তার অনুমতিপত্র যেটা, সেই অনুমতিপত্র আপনার জেরক্স দিয়ে কমপ্লেন করেছি। চুপচাপ যেমন কি উল্টো আরও দেওয়াল দেখছে মুছে দিচ্ছে। আমাদের মনে হচ্ছে পুলিশও করেছে এটা। যে দেওয়ালগুলোর বিরুদ্ধে আমরা লিখিত দিয়ে আসছি যে এই দেওয়ালগুলো আমাদের, পোস্টার ছেড়ে দিচ্ছে, দেওয়াল মুছে দিচ্ছে, দেখছি তারপর আবার ওরা বলতে হবে এটা তৃণমূল কংগ্রেস লিখছে, বিজেপি আমরা মুছে দিচ্ছে। এই তো ঘটনা। সিআরসোলে ইতিমধ্যে প্রায় 10 থেকে 15টা দেওয়াল যেগুলো আমাদের চুন করে, সেই দেওয়াল তৃণমূল কংগ্রেস লিখে দিয়েছে। জানেন আপনারা? আপনাদের চুন করে দেওয়াল, আমাদের চুন করে দেওয়াল লিখে দিচ্ছে। এটা চাইছে কি অ্যাকচুয়ালি? তাহলে কি আমরা কি ভোট গণতন্ত্রের অধিকার, মানুষকে তা থেকে অংশগ্রহণ করবে না, এটা কি চাইছে নাকি? নির্বাচন কমিশন ছুটে যাবেন না? নির্বাচন কমিশনের আমাদের দায়িত্ব নেই? মূল রাস্তার ওপর ব্যানার, সেই ব্যানার আমরা ছিটে দিয়ে চলে যাচ্ছে, কোনো গলির ভেতরে নয়। আমার নাম সঞ্জয় প্রামাণিক। का है ये आप भी कह रहे हैं। संजय प्रमाणिक जो बातें कह रहे थे वो लगते हैं इसी घर में केवल बैठते हैं, कभी फील्ड में उतरे नहीं हैं। अगर फील्ड में उतरे होते तो वो इस तरह के बात नहीं करते। अगर फील्ड में उतरे होते तो इस तरह का बात नहीं करते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग घूरते हैं, गली में घूरते हैं, मोहल्ले में घूरते हैं, गरीब लोगों की पार्टी अपने आप को बतला रहे थे। लेकिन जब आप घूरिएगा तो देखिएगा जो पोस्टर चिटाया हुआ रहता है ना, और जिस हाइट में वो बैनर लगा हुआ है, जिस हाइट में बैनर लगा हुआ है उस हाइट में कभी गाय पकड़ी मुख से उसको नोच दिया करती है। तृणमूल कांग्रेस का संस्कृति नहीं है बैनर फाड़ना, ये संस्कृति सीपीएम का है।
বামপন্থীও का है इसी রানীগঞ্জ শহর में উনি বলছিলেন কি সে আমাদের সংস্কৃতি নয়, কিন্তু আমরা দেখেছি এই রানীগঞ্জে তৃণমূল কংগ্রেসকে এনারাই মাইক বাঁধতে দিতেন না, পোস্টার চিটাতে দিতেন না, দেওয়াল লেখন করতে দিতেন না। যিনি বলছেন আজকে বড় বড় কথা, সাধারণ মানুষের দল, গরিবের দল, খেটে খাওয়া মানুষের দল, ওনারাই 34 বছর এই বাংলায় শাসন করেছেন, আজকেও কিন্তু ওই খেটে খাওয়ার মানুষদের জন্য কোনো কাজ করেননি। আমাদের দিদি, আমাদের নেত্রী খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য কাজ করেছেন, তাই মানুষ জনগণ আমাদের সাথে আছে, সেটা ওনারা সহ্য করতে পারছে না। ওনারা 34 বছর কোনো লক্ষ্মী ভান্ডার করেননি, ওনারা 34 বছর কোনো স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করেননি গরিব লোকেদের জন্য, শুধু গলা ফাটিয়েছিলেন। দিদি কাজ করেছেন, তাই মানুষ সাথে আছে, ওদের পায়ে তোলা জমি নাই, সেই জন্য ওরা বারংবার এই পোস্টার আর ব্যানার ছেঁড়া নিয়ে গল্প তৈরি করে একটা হাওয়া তৈরি করতে চাইছেন, সেটা কিন্তু মানুষ করতে দিবে না। সাধারণ মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে আছে, সাধারণ মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে আছে। আগামী দিন নির্বাচনে উনি বলছিলেন না কি সে এই দল থেকে ওই দল, ওই দল থেকে শত্রুঘ্ন সিনহা, এই দল ওই দল, কবার সংসদে আওয়াজ তুলেছে আমরা দেখেছি আমাদের এলাকাতে। আমরা শুধু আমার রাজনৈতিক জীবনে শুধু বামপন্থী এমপিরা দেখেছি, কোনোদিন মুখ খোলেনি, সাংসদেও মুখ খোলেনি, আর এলাকাতেও ঘুরেনি। শত্রুঘ্ন সিনহা যত এলাকাতে ঘুরেছে, এর আগেকার কোনো সাংসদ এলাকাতে ঘুরেনি, কোনো সাংসদ এলাকাতে ঘুরেনি। উনি সাংসদের উপর দোষারোপণ করছেন, সেটা সব মিথ্যে। কারণ বাস্তব এটাই কি ও সিপিএম হোক, বিজেপি হোক, তাদের পায়ে তোলা জমি নাই। সাধারণ মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে আছে, ওনারা সহ্য করতে পারছেন না এই ব্যানার, হোর্ডিং এইসব ইস্যু করে নিজের হাওয়াটা তুলতে চাইছেন, কিন্তু সেটা সম্ভব হবে না। সাধারণ মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে। আগামী দিন যেদিন রেজাল্ট আসবে, দেখবেন সাধারণ মানুষের রায়ে আবার পুনরায় আমাদের সাংসদ জয়ী হয়ে আসবে। अच्छा सर कहेंगे विषय में? ऐसा हो सकता है कि से वहाँ पे टीएमसी का लिखा होगा, ये मैं देखा नहीं, आपके मुंह से मैं सुन रहा हूँ और जान रहा हूँ। ऐसा हो सकता है जो दीवार हो वो नहीं लिखने देना चाह रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये इस बात में सच्चाई है तो जिसकी दीवार होगी वो अपने दीवार पर वामपंथियों को लिखने देना नहीं चाह रहा होगा। नहीं तो जाके थाना में डायरी करे ना, आईन है, कानून है। जिसकी दीवार पर लिखा जा रहा है वो जाकर थाना में डायरी करे। आज तो बंगाल के प्रशासन के अंदर नहीं है, तहत इलेक्शन कमीशन के तहत है। इलेक्शन कमीशन में जाए कंप्लेन करे अगर ऐसी घटना घटती है तो। आपके जरिए मैं वो सावधान कर रहे थे, आपके जरिए অন্য ব্যবস্থা নেবার কথা বলছিলেন উনি, অন্য ব্যবস্থা নিব। আপনার মাধ্যমে আমিও এটা বলে দিই, যদি উইদাউট প্রমাণ, উইদাউট এভিডেন্স, বিনা কোনো প্রমাণে বারংবার যদি তৃণমূল কংগ্রেসের উপর আরোপ আনা হয়, তো উনি যে ব্যবস্থার কথা বলছিলেন বাস্তবে সেই ব্যবস্থাটা হয়ে যেতে পারে। ওনারা হারের ভয়ে সবসময় বলবেন কি তৃণমূল কংগ্রেস ব্যানার ছিঁড়ে দিচ্ছে, পোস্টার ছিঁড়ে দিচ্ছে। আরে মাঠে ঘুরুন, রাত্রেবেলা বেরোন, সন্ধ্যেবেলা বেরোন, সকালবেলা বেরোন, তখন বুঝতে পারবেন ছাগল গরু কিভাবে পোস্টারগুলো ছিঁড়ে দেখতে পাবেন। সব ক্যামেরা আছে, সেই সিসিটিভি ক্যামেরাগুলো দেখুন। রাত্রেবেলা যখন গরু চড়ে বেড়ায় তখন ওই ব্যানারগুলো, পোস্টারগুলো মুখ দিয়ে কিভাবে ছিঁড়ে, সেটা তো আপনারা তো এসি রুমে থেকেছেন আর খেটে খাওয়া সর্বহারার কথা বলেছেন। বিজেপি তো সর্বহারার কথাও বলে না, এসি রুমে বসে থাকে। এরা সেই দলের লোক আছে, বামপন্থী, বাউড়ি পাড়াতে যেত, খাবার খেত, বেরিয়ে এসে গলায় আঙুল দিয়ে ভূমি করত। এরা সেই লিডারগুলো আছে, মানুষের সাথে মিশে না, সমাজের সাথে মিশে না, এই ধরনের লিডার আছে, তাই এরকম কথা বলছে। देखिए सीपीएम और तृणमूल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दिल्ली पे लोग एक टेबल पे बैठ करके चाय नाश्ता चलता है, और बंगाल में यहाँ दिखावा, झूठा एक नाटक, जनता की आंखों में धूल झोंकने का कि यहाँ हम लोग अलग अलग हैं। तो दोनों की मिली भगत है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और 34 सालों में सीपीएम ने क्या किया है वो सभी जानते हैं। वो अपना काल शायद भूल गए हैं प्रमाणिक जी कि सीपीएम ने क्या किया था। और केवल गरीबों का एक आड़ लेकर के जो है कि गरीबों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं, उनका प्रेम भारत से नहीं है, उनका प्रेम है चाइना से।
उनका प्रेम है वियतनाम से। उन्हीं का स्लोगन था ना ये सीपीएम का कि भूले जाबो बापेर नाम भूलबो ना वियतनाम। ये भारत की पार्टी है ही नहीं, ना इन्हें भारत की राष्ट्रीयता से प्रेम है, ना भारत से प्रेम है, ना भारत के गरीबों से प्रेम है। गरीबों को केवल आड़ में ला करके उन्हें जिस तरह से थे 34 वर्ष पहले जिस तरह से थे बंगाल में लोग, आज भी तो उसी पोजीशन पे थे जब उनकी विदाई हुई 2011 में। कौन सी उन्नति हुई, कितनों को उन्होंने नौकरी दी, कितना पश्चिम बंगाल में यहाँ पे विकास हुआ, कितने यहाँ पे रोजगार मिले, कितने यहाँ कल कारखाने लगे, कुछ नहीं। केवल लूटा है इन्होंने और दूसरे दलों को जो है किस तरह दबाने की चेष्टा की, तो वो जैसा बोया आज उन्होंने वैसा ही फल मिल रहा है उन लोगों को। और भारतीय जनता पार्टी की ये संस्कृति कभी नहीं रही है। पूरे भारत में अधिकांश राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां विरोधी आराम से चुनाव लड़ते हैं, किसी तरह का झमेला झगड़ा कुछ भी नहीं होता है, शांतिपूर्वक चुनाव होता है, शांतिपूर्वक सभी एक दूसरे के साथ मिल कर के वहाँ पे जो है काम होता है। और किसी तरह का भी वहाँ पे जो पश्चिम बंगाल में हम लोग देते हैं चुनाव मतलब बम बारूद गोली, आज से नहीं है, सीपीएम के समय से चलता आ रहा है। और तृणमूल की सरकार आई तो भी अभी यही चल रहा है। लेकिन अगर हम लोग पश्चिम बंगाल के बाहर चले जाएं, भाजपा का जहाँ पे राज्य है, जिस राज्य में सरकार है भाजपा की, वहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। और देखिए टीएमसी की जो बात है, बात यहाँ पे मोदी जी ने जनता के लिए काम मोदी जी कर रहे हैं। जनधन योजना मोदी जी ने ला के दी, उज्ज्वला गैस योजना मोदी जी ने ला करके दी। वो वहाँ पे किस समाज के लिए हैं, किस संप्रदाय से हैं, वो देख करके काम नहीं हुआ। भारत के सभी जितनी भी जनता है, सभी माताओं बहनों भाइयों बुजुर्गों के सभी के लिए योजना है और सभी के लिए वो योजना चल रही है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, नाम बदल बदल करके उन योजनाओं को लागू किया जा रहा है। तो ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और कुछ नहीं है। और यहाँ पे फिर से शत्रुघ्न सिन्हा जी जो उन्होंने कहा कि सांसद दिखते हैं, तो सांसद रानीगंज में आते हैं, सांसद कहाँ जाते हैं वो सभी को पता है। देखिए शत्रुघ्न सिन्हा जी को मैं एक रिस्पेक्ट करता हूँ एक अभिनेता के तौर पे, क्योंकि हम लोग बड़े हुए हैं उनकी पिक्चर देख करके, तो उनके बारे में विशेष नहीं बोलना चाहता। लेकिन सांसद के हिसाब से वो कितना सक्रिय हैं वो सभी जानते हैं। और रानीगंज में अगर आते भी हैं तो कहाँ बैठते हैं वो भी सभी को पता है, कितना समय देते हैं। तो इस तरह की बातें ना करें। भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की ही यहाँ पे हम लोग जो है सांसद हम लोगों का बनेगा। कौन है वो तो दिखाया था ना, मैंने कहा ना अभी 34 साल पहले। दलाली वो लोग भारत में बैठ के चाइना की करते हैं, दलाली बैठ करके वो लोग वियतनाम की करते हैं। भारत से कोई प्रेम नहीं है, भारत की राष्ट्रीयता से उन्हें कोई प्रेम नहीं है, कोई लगाव नहीं है। क्यों आप बात करो ना, आप जब उनकी सरकार थी भारत के लिए क्या किया? अगर वो अमेरिका का विरोध वहाँ पर चाइना में कुछ होता है तो भारत जवाब दो। भारत के समर्थन में एक काम भी सीपीएम का नहीं है। वो दलाली यहाँ पे भारत में रहते हैं, राजनीतिक दल यहाँ है, लेकिन दलाली चाइना की और वियतनाम की करते हैं। दिनेश सोनी, भारतीय जनता पार्टी, आसनसोल। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।